जय जगन्नाथ मु निरंजन रण सिंह आज ये जो भिडटी मु आने को जाऊँगी यार उद्देश्य है किछि दिन तले दुई जन बुद्धिजीवी बा लेखक लेखिका तांक भितरे गोटे कलह बा प्री प्लान्ड नाटक कहतु हो जाइथिला। एथिरे शिवतांडव लेखा को अनुवाद करा जाइथिला। ये कहला मु लिखिछि, सी कहला मु लिखिछि, यांक भितर केस बास हैला। तापर जणे अरेस्ट हैला। से विषय रे समस्ते जानिछ। एथिरे दुईटा कैरेक्टर थिले। एक हैला बनस्मिता मैडम, आउ जणे हैला तपी मिश्र। प्रथमे देखिबा बनस्मिता मैडम को कथा। जेतेबेले बनस्मिता मैडम को प्रोफाइल मु देखिली, तांकर एक भाषण रे इंग्लिश रे थिला, ताको से रिप्रेजेंट करिसेंती माँ सीतांक विषय रे किछि कहिसेंती जे जेतेबेले रावण तांको हरण करिकि नेइथिला, तापरे युद्ध हेतिला। युद्धरु से तळे रिटर्न आसिया पर रामचंद्र माँ सीतांको अग्नि परीक्षा देबाकू कहिथिले। एहाकू नेइकी आम बनस्मिता मैडम एक कंट्रोवर्सी करिसेंती जे सेठी सीता पचारुछंती रामंकु जे मते निया को ठेली दबा पूर्वरु मु फेरिकी आसिला परे मो उपरे टिकिए कोन पे विश्वास कलेन। जदि मु 14 वर्ष आपनको साथी रे बुलिथिली तबे मो साथी रे आपण 14 पाद काहे कि आगु को गलेनी, लोकंकु देखैलेनी कोन पे जे मोर तम प्रति अशेष विश्वास अछि, अतुट विश्वास अछि। विश्वास तो दूरर कथा मते निया को ठेली देलो। जेउ पाद लगेई अहल्या को तुमे दोषमुक्त करिथिलो सेही पाद मो दिहरे टिके काहे कि लगेई देलनी। एई कथा कोडे बनस्मिता मैडम कहिसंती। Ram, that I work for you. I work for you naked feet in forests for 14 years. When the fire test was in my fate, why didn't you work with me for 14 steps? We could have set the history before the world that my husband works with me. When Rama touched Ahalya and Ahalya was free from all the pain and all the bad lives, Sita asked, why didn't you touch me with your feet? Why I have to go through the fire test? Is your feet not available when I am needing? यह विषय रे मध्य सोशल मीडिया रु अनेक वीडियो देखिछि। यार क्लारिफिकेशन देइछंती। मो तर हिसाब रे त क्लारिफिकेशन दउछि। जेउ माने प्रभु श्री रामचंद्र को बा माँ सीता को नेकी आंगुठी उठेबा को चेष्टा करूछंती कथा कथित बुद्धिजीवी आ भाषाकार माननकु मु एया कहिबा को चाहूची जे थरे तांकु भलेरे भाबिकी देखंतु से केउ लेवल रो थिले। मु वाल्मीकि रामायण विषय रे अधिक चर्चा करने को चाहूनी जे जहाँको बिना इच्छा रे पत्र हले नहीं से कौन जानी नथिले जे सीता केते स्वच्छ बोली कि जहाँको पावर जोड़ा कहुचे बल रामंकठू अधिक तांकु रावण नहीं जीव लंका को लंका रे नहीं की रखिदब यह संभव। तेणु यह एक प्लान थिला बोली आमे भाबुचे। तेणु एठी जदि यह एक प्लान थिला रावण को मारिबा पई सीता हरण जरूरी थिला, तेणु यह करा जाइथिला। आउ मु जतिकी जानिछि जे सीता निजे सेठिकी जाई नथिले से कथा मु या विषय एक्सप्लेनेशन दबा को चाहूनी। माँ सीता को आउ प्रभु रामचंद्र को नेकी जो विवाद स्टोरी सृष्टि करने को चेष्टा करुछंती मु तांको सम्यक सूचना दे दउछि। प्रभु रामचंद्र जेतेबेले मंथरार कुचक्रांतर शिकार हेई 14 वर्ष वन को जीवाकू गोटे स्टोरी रचना करा जाइथिला बा कुचक्रांत करा जाइथिला, सेतेबेले दशरथ निजे कहिथिले मु मो सत्य भांगी देबी किंतु रामचंद्र को पाखरु छाड़ीबी नाही। सेठी बड़ पुओ हिसाब रे बा एक पुत्र हिसाब रे बापांकर सत्य परम धर्म भाविकी राजप्रसाद छाड़ी वन को पलैथिले। एई जो देढ़ बुद्धिया भाषाकार हो बा बुद्धिजीवी हो बनस्मिता मैडम को मनरे मुंडरे एसबु पशिब नाही। फेर रावण को मारी सारिला पोरे जेतेबेले फेरिले अयोध्यार सिंहासन रे बसिले स्वर्ग रे एई डिस्कशन हेइथिला जे स्वर्ग वर्तमान श्रीहीन हो जाइछि आउ अयोध्या वैकुंठपुर पलटि जाइछि।
तापर अनेक चक्रांत होइथिला रामचंद्रଙ୍କ ଉପରେ केमिति वैकुंठपुरକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ। कारण जो वैकुंठपुरर अधीश्वर होउछन्ति प्रभु रामचंद्र से सेठारु आसिला परे वैकुंठपुर नर्क ठारु भी आहुरी हीन हो जाइथिला। देवता माने सेठारे रहिबाको आदौ चाहू नथिले। प्रति जो आमर जो देवता माने मर्त्यपुर को बारंबार आसिछन्ति। बहुत कुचक्रांत करा हैछि रामचंद्र को पृथ्वी वैकुंठपुर को नबाकू, तथापि रामचंद्र जाई नथिले। काहींकि से थिले प्रजावत्सल, सेहि लगी ताको मर्यादा पुरुष कहा जाए। प्रथम चक्रांत करा हैथिला माँ सीता को नेकी। सीतांक नाम रे अनेक लांछना, षडयंत्र, अपमान आदि परिस्थिति क्रिएट करा जाइथिला, जहाकू सही न पारी माँ सीता निजे जोठू आसीथिले सेठिकी चली जाइथिले। जेतेले एक शरीरर अधा जो अर्धांगिनी कहती, तो जेतेबेले माँ सीता रामचंद्र को छाड़ी पलैले सेतेबेले रामचंद्र किछि परिमाण रे भांगी जाइथिले। भांगी जिबा परे तांकू जो अयोध्यार लोकमानंक मुह एमिति जल जल देकी दिसिला, तांकर समस्या गुड़िक से गला परे केमिति एमाने चलिबे जो कथा को भाबिले, ताकू भाबी निज अर्धांगिनी को से पठेदेले सत, किंतु अयोध्यापुर छाड़ी नथिले। से एते प्रजावत्सल थिले, आउ एते सुसंगठित भाव शासन करुथिले। एठी लोक माने मध्य अयोध्यापुरर लोक माने मध्य स्वर्गर आनंद पाइथिले पाउथिले। तापर चक्रांत हला रामचंद्र को पुणी नबाकू, कारण स्वर्ग सेठी स्वर्ग भलिया लागु नथिला। तापर आउ गोटे चक्रांत करागला। बारंबार से जो चक्रांत करा जाउथला एथिरे विभिन्न ऋषि आउ देवता मानक सहयोग रे करा जाउथला। से चक्रांत थिला एई भलिया जे सीतांकठू तांकर आउ कि अति क्लोजर अछि बा अति निकटतर अछि बा अति भल पाउथुवा लोक किए देखिले। द्वितीय रे आसिले लक्ष्मण। तेणु लक्ष्मण को नबा पई पुणी एक कुचक्रांत कले देवता माने। सेठी निजे ब्रह्मा आसिले प्रभु रामचंद्र सहित कथा हेबा पई, किंतु कंडीशन गोटे लगै देले। जदि ब्रह्मा आउ प्रभु रामचंद्र जहाँ को आम कहचे विष्णु को अवतार, यांक भितर कथबार्ता हम टर्म एंड कंडीशन कौन पे लगे, किंतु ब्रह्मा सेठी गोटे टर्म एंड कंडीशन रखिले जे आमे एकांत रे दी जण जाक कथा हवा विभिन्न समस्या नहीं कि एठी तृतीय लोकर एंट्री हेबो नाही। किंतु आपण से कथा देले, रामचंद्र कथा देले जे हाँ यह हेबो, ना ना ना, सेठी ब्रह्मा कहले ना ना ना, आपणकू प्रतिज्ञा करने को पड़िबो जे आमे कथबार्ता लागुथुवा समय रे जिए घर भितर को एंट्री करिवो ताको आपण बद्ध करिवे। रामचंद्र हाँ कले, किंतु जतले हाँ कले दायित्व काहाकू देबे जे घर भितर को केही पसिबे नाही बोली। तेणु तांकर अति प्रिय सान भाई लक्ष्मण को गेट जगेले, एमाने भितरे कथा लगिले। सेही समय रे दुर्वासा ऋषि एंट्री कले, जाइए गेट रे पहुँचले, कहले मोर इमरजेंसी अच्छी, मु रामचंद्र सहित कथा हेबी। लक्ष्मण कहले आज्ञा मात्र किछि समय अपेक्षा करंतु, भितरे एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथबार्ता चली, किछि समय पर प्रभु बाहर को आसबे, आपण कथबार्ता हो जाए। दुर्वासा सेठी रागी लक्ष्मण को एया कहिले जदि मते एही मुहूर्त रे रामचंद्र सहित कथा न करई दब तेबे मु अभिशाप देवी जे रघुकुल ध्वंस हो। लक्ष्मण सेठी कहले जे जदि मु भितर को न जीवी बा रामचंद्र को न आनिबी, ए बुढ़ा निश्चित अभिशाप दब रघुकुल नष्ट हो ध्वंस हो। तेणु रघुकुल ठारू मो जीवन कौन सी गुरुत्वपूर्ण नुहे बा एते मूल्यवान नुहे, मो जीवन जाऊ पछे रघुकुल बंची थाऊ। तेणु से बाध्य होगी घर भितर को प्रवेश कले रामचंद्र को नबा पाई। जेतेबेले लक्ष्मण भितर को प्रवेश कले ब्रह्मा सेठी संगे संगे रामचंद्र को कहले आपण आपणक सत्य पालन करंतु, लक्ष्मण को वध करंतु, कारण आपण कंडीशन रखिथिले जदि ए घर भितर किए प्रवेश करिवो ताको आपण वध करिवे। रामचंद्र कौन करिवे? सान भाई की मारिवे, जे जीवन ठू अधिक
ନା ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜେ କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭାଷା ନଥିଲା। ସେଇଠି ଋଷିମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଯାହା, ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବା ମଧ୍ୟ ବଧ ସହ ସମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ବଞ୍ଚିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଦେଶ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି, ଜଳ ସମାଧି ନେଇଯିବି। ସିଏ ସରଜୁ ନଦୀ ଚୁଜ୍ କଲେ। ସରଜୁ ନଦୀର ଯେଉଁଠି ଗାଧାନ୍ତି ସେମାନେ, ସରଜୁ ନଦୀରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଥିରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ଜଳ ସମାଧି ନେଲେ ସେଇଟା ଫେର କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ସେଇଠି ଆସିକି ଗାଧାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ସେଠି ଧୋଇ ହେବ। ସେଇ ଚରଣ ଧୁଆ ପାଣିରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ସେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଲେ। ଏତକ ଘଟି ସାରିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଜଣା ନଥିଲା? ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଏମାନେ ଦେବତାମାନେ ଘଟେଇବେ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନର ଅଧା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ସେଠି ନିଜେ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ନିଜେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଁ ବି ସିଆଡ଼େ ଯିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଯଦି ଯିବୁ, ତୁ ତ ଚାରିଯୁଗ ଅମର, ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀର କ'ଣ ହେବ? ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ କିଏ ଜଗିବ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ଭାଳିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଲବ କୁଶ ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ତାକୁ ଭାଗ କରିକି ରାଜଗାଦି ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର କେୟାର ଟେକର ବା ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଗଲେ। ତୁ ଦେଖୁଥା ଏଇ ଦୁଇ ନାବାଳକ ତୋତେ ଲାଗିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ହେଇକି ଥା, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ତୁ ସଙ୍କଟମୋଚକ ଭାବରେ ଦୂର କରିବୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସରଜୁ ନଦୀରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଲେ। ବୁଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, ଯାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶେଷନାଗ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଥା ହେଲା ଯେ ଯାହା ରଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ରାମାୟଣରେ, ପ୍ରାୟ ସେ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ିକି ବା ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଛାଡ଼ିକି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ହେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁଖ ଛାଡ଼ିକି ପିତୃସତ୍ୟ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇପାରିଲେ। ସେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିବ କି ଡ୍ୟାସ୍ ଜୀବୀ କହିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ବୁଦ୍ଧିଆ କଥାକାର ମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ବୁଦ୍ଧିଆ ପରବୁଦ୍ଧିଆ ବା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୁହ ବା ଯେଉଁ ଲେଖିକା କୁହ, ଏଇମାନଙ୍କ କଥା, ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବାକୁ ଦିଅନି, ନିଜ ବାପାକୁ ସମାଲୋଚନା କରନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।